से छुआटा खराब नु से छुआटा खराब नु से भी ये करेनी माने उत्तर दिए कहीं उत्तर देला मु भी बुझी पारू। आज जो कंट्रोवर्सी भितर यात्रा जगत पशुची एथि मालिक माने दायी मालिक माने ही केवल दायी किछि मालिक मानू कला विषय जना न थाए से माने व्यापार हिसाब से करती पार्टी मु से दिन नथिली तार कारणटा होची ऑफिशियल मैटर मत जे आमर मुख्य परिचालक मुन्ना बाबू से कहले आर्टिस्ट किसी ये ना गोटे पर्सनाल मीटिंग करी मु कहीं रही मु पलैली तापर से दिन कौन तांकर पाटितुंड होइछि मु जानिनी मु जा मीडिया भाई माध्यम रे जहा देखिली से पिलाटा को धक्का मारी धक्का ने पेली धक्का नुह सेमती गोटे तू गोटे छोट पिला जमी कहते गोटे बड़ भाई सेमती कहते सेटा को एतटा इश्यू करवा ठीक नुह। प्रथमे भूल जी ए कथाटा को रेकर्डिंग करके मीडिया रे छाड़ी सेटा प्रथम भूल कहीं ना आमे भी समस्त परिवार अच्छी आमर भी स्त्री छुआ पिला बाप माँ समस्त भी आम मानकर अच्छी आम परिवार रे भी झगड़ा होची तेणु आमे कौन मीडिया भाई के डाकी रेकर्डिंग करके मीडिया छाड़ुं ये चिंताधारा जार ना जोठू पैसा नहीं कि निज पेट पोषुची निज घर द्वारा करुची ये चिंताधारा जार ना से कलाकार केते दूर पदवाच्य मो मूर्ख हिसाब से मुझे सी नुहे मु बेसी पाठ पढ़ी मु मैट्रिक पढ़ी 10वीं श्रेणी ये कला टाणिला बोली मु आसिली मु परीक्षा देली फाइनाल इयर मु गोटे एमती पिला मु गोटे स्वतंत्र पिला दीर्घ 28 वर्ष हो गलानी मोर यात्रा जगत ठीक अच्छे मु माड़ खाई धौली गणनाट्य आज के दीर्घ 23 वर्ष तले कहीं माड़ खाई गोटे शिक्षा पाई से माड़ू गोटे शिक्षा पाइली कौन ना मु ड्यूटी थरे फेल करी मो ठारू बातरा बोधे यात्रा जगतर कहीं नथिले मो ठारू बातरा यात्रा जगतर कहीं नथिले मु कहा को डरेनी कहीं डरेनी एइथिपाई जतबेले कोरोना हला सेतबेले मते बहुत आर्टिस्ट भाई डाकिचंती भुवनेश्वर चाल से भल भल आमठ जो माने 30 लाख 35 लाख दरमा पाउचंती से माने डाकिचंती चाल आमे जिबा भुवनेश्वर रे मुख्यमंत्री आगे बसवा आम चलू केमती मु कहली मु जीवी कहीं ना भगवान मत हाथ गोड़ देइचंती मु निजे खटी खाइबी कला लाइन ले मु आज राजा साहेब पाठ करुच्ची काली भी चाकर पाठ करी मु सबू गुआला घरे रही एसी भितर भी रही पारि तेणु भगवान सेटा आशीर्वाद तेणु मु गोटे भिन्न टाइप मनीष मु आपण मानकु कहूची आपण माने मीडिया भाई माने कहंतु ये घर परिवार को लेकिन आमे लोकलोचन परिवार एटा केते दूर ठीक आपण मानकु कहूची आज के 28 वर्ष हो गला यात्रा जगत मोर मु आपण माने खराब भाबिबेनी मु हाथ जोडुची मु सत कथाटा ही कहूची मीडिया सामना रे खराब भाबिबेनी मु केबे मीडिया सामना को आसेनी काहेकि हाँ आ गोटे कथा भूली गली दैतारी पंडा भी माड़ खाई रघुनाथ पण्डा गुरु रघुनाथ पण्डा दैतार माड़ खाई बोली सी आज ओडिशा टॉप लेवल पूर्व पुरुष कहते साट नाई माने पाठ नाई है आज जो कंट्रोवर्सी भितर यात्रा जगत पशुची एथि मालिक माने दायी मालिक माने ही केवल दायी किछि मालिक मानू कला विषय जना न थाए से माने व्यापार हिसाब से करती पार्टी सी कलाकार को आने सी कौन जानी न जानी ता विषय न बुझी न सुझी रखीदे सी कौन कले ना तो एकाथर दरमा करदे केते लक्ष ना 8 लक्ष ये तो 25 वर्ष है रही 7 लक्ष पाऊँ मु आसु आसु 8 लक्ष पानी मुझे कहीं मानवी मन रखु गोटे राताराति कलाकार गोटे राति राति कलाकार आकाश पाताल प्रभेद गोटे मालिक चाहिए गोटे आर्टिस्ट को स्टार कर दे परिबो किंतु गोटे भल आर्टिस्ट कर दे परिबेनी सेटा होची ऐश्वर्य का आशीर्वाद आम घर कथाटा पदार पकेइबा निंदनीय अपराध घर कथाटा हाँ है मु ता सागर न चलती न रही
ଯାହା ଉପରେ ହେଇଛି ସେ ନମିତା ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଥିଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଇଛି କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ନାଟୁଆଟା ଫିଲିଂସ ନିଏ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ଇଏ ସେ ନାଟୁଆଟା କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବ ଭୁଲ କଣ କରେ ନା ସେ ନାଟ ଗରମରେ ଆସିକି ସେ କଣ କୁହେ ନିଜକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସେ ସେ କଣ କୁହେ ଜାଣିପାରେନି ମତେ ବି ଥରେ କହିଦେଇଥିଲା ତାପରେ ଆଜି ମୋ ଗୋଡ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲା ସେଠୁ ଜାଣିଲି ଆମେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏଇଟା ଆମ ଘରଟା ଆମ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଭାଇଆର ବନ୍ଧୁ ଘର କାହିଁକି ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଘରେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ବର୍ଷ ସାରା ମିଶେଇଲେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ ଏଇଟା ଆମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେହରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘା ହେଇଛି ମୁଁ ସେ ହାତଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି କି କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନା ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଦୈତାରୀ ହଁ ତେବେ ଦେବ ବାବୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କହିବା ଯଦି ଠିକ ସେ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ ଠିକ ସେ ଛୁଆଟା ଖରାପ ନୁହଁ ସେ ବି ଇଏ କରେନି ମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଏନି କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେଲା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପିଲା କାହିଁକି କହିଲେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ପଚାରିଲେନି ମାଲିକ ମାନେ କାହିଁକି ଦାୟୀ ଆପଣ ତ କାହିଁ ମତେ ପଚାରିଲେନି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଏଥିପାଇଁ ମାଲିକ ମାନେ ଦାୟୀ ଆପଣ ତ କହିଦେଲେ କି ମାଲିକ ମାନେ କଳାକାର ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ ମୁଁ ମୁହଁରେ କଣ ଅଭିନୟ କରିବି କ୍ୟାମେରା ଜୁମ୍ କରିକି ମୋ ଆଖିରୁ ଅଭିନୟ ନେଇଯିବ ଯାତ୍ରାରେ ବାଚିକ ଅଭିନୟ ହଉଛି 4 ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗିକ ବାଚିକ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେ ଆଠ ପଛେ ପାଠ ତେଣୁ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଛି ମଣିଷ ହବାକୁ ହେଲେ ଯିଏ କହିବା ଲୋକ ବଡ ନୁହଁ ଯିଏ ସହିବା ଲୋକ ସିଏ ହଉଛି ବଡ ନିକିତି ତଉଲ ସାନ ବଡକୁ ଭାରି ହୁଏ ଯୋଉ ରହେ ତଳକୁ ଇଏ ଯୋଉ ଅନାମଧ୍ୟାୟ କିଛି କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ପୁରୁଣା କଳାକାରଙ୍କୁ ବାଳ ବୋଲି ଭାବୁଛି ବାଳ ମାନେ କଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଶିଶୁ ରେଣୁକା ତନୁଜ ରାମ ଅନୁଜକୁ ଏକୋଇଲାରେ ବାପି ମନୁଜ ପିତା ତୋର ସଂଖ୍ୟା କରି କାନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲା ଦେଖି ମୋ ସୌର୍ଯ୍ୟ ମୋ ବାଳ ତୁ ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ପରଶୁରାମ କହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଏଇ ତୁ କଣ ମୋ ସହିତ କହୁଛୁ ବେ ମୋର କଣ ପରାକ୍ରମ ତ ବାପ ଦଶରଥକୁ ପଚାର ସେ କହିବ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ବେ ବାଳ ମାନେ ଶିଶୁ ତୁ ମୋ ଛୁଆ ସମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଝିଲେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।